नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद जो है वो मैं आज अपनी वीडियो जो है वो अपलोड कर रही हूँ और आप लोगों से मुखातिब हूँ। बस बीच में कुछ टॉपिक्स तो बहुत से थे, मगर यह है कि बस बीच में कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं जो है वो थोड़ी सी सुस्ती दिखा गई। बहरहाल आज जो है हम एक नए टॉपिक से जो है वो बात शुरू करेंगे। टॉपिक तो आप इसको एक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ये हमारे पूरे माशरे का एक अलमिया है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हर घर में परेशानी है, हर घर में मसले मसाइल हैं। और पहले मुझे लगता था कि शायद ये मसले मसाइल जो हैं वो हमारी आपस की वजूहात की बिना पर हैं कि हम खुद एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स जो हैं या अपनी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं या अपने खदशात या अपनी मोहब्बत या जो भी हम एक दूसरे से गिले शिकवे होते हैं उनको हम दूर नहीं करते। तो शायद इसलिए जो है वो हमारे बीच में हालात की कुछ तल्खियाँ जो है वो आ जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये तल्खियाँ शायद हमारी अपनी वजह से नहीं है। इन तल्खियों की एक बहुत बड़ी वजह हमारी इकॉनमी है, हमारी हुकूमत है, हमारी मईशत है, हमारे हालात जो हैं जिनको कि हमने जो कि अब समझा जाए तो हम अपनी ज़रूरतों के हिसार में कैद हैं और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम एक बस समझें कि एक चक्की है जिसमें कि हम पिसते चले जा रहे हैं। हम रोज़ सुबह उठते हैं और उस चक्की में पिसना शुरू होते हैं और रात देर तक हम उस चक्की में पिसते रहते हैं। अगर अल्लाह ने रात ना बनाई हो तो अब यकीन करें कि जो हमारे हालात हैं शायद हम रात को भी आराम ना करें या हम रात को भी सुकून ना लें, जो कि हम अक्सर नहीं भी लेते। तब हमारे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दिन को जो है वो अपना काम लगे रहते हैं और रात को भी जो है वो अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग अपने गैजेट्स नहीं छोड़ते और अपने गैजेट्स में लगे रहते हैं और रात भी जो है वो हमारी सुकून की नहीं आती। बहरहाल सब ज़िंदगी के हिस्से हैं, चलते जा रहे हैं और हमें जो है वो शायद एक दूसरे की मदद की भी ज़रूरत है, एक दूसरे को हमें हेल्प आउट भी करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारे आजकल पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो मसाइल चल रहे हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि हमारी जो हुकूमत है वो बिल्कुल नाकाम है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने आप को खाना है और अपना पेट भरना है, अपनी जायदादें बनानी हैं और ये जो है हमारे ऊपर फ़िरौन और नमरूद बन के बैठे हैं। और इनको कब हदायत आएगी या ये कब हमारे बारे में सोचेंगे। मसला ये नहीं है कि इन्हें अपने आप को अमीर करना है, बात यह है कि आप किसी दूसरे पर भी जो है वो बर्डन कम डालें। अगर आपको कुछ चीज़ें फ्री में चाहिए, आपको अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे से छीन के अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी करें। आप उसको बढ़ा दें, आप उसकी कैपेसिटी बढ़ा दें। अब जैसे ये लोग हैं आजकल जो बिजली के बिलों के हालात हैं, तो आप उनको ही देख लें कि मतलब भाई अगर आपको फ्री की बिजली चाहिए है तो आप बिजली ज़्यादा बना लें। गरीब के लिए वही रेट रहने दें, अपने लिए बिजली ज़्यादा बना लें। आपके अपने IPPs चल रहे हैं, आपके अपने जो है वो पावर प्लांट्स चल रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है इस मुल्क से बिजली लेने की या कुछ करने की। आप अपना सर्कल चलाएं, लेकिन नहीं, गरीब पैसा दे और हम उस पर अय्याशी करें। ये चल रहा है सिस्टम। मैंने जब वीडियोस बनानी शुरू की थी तो मैंने सोचा था कि मैं सियासत के मौजू पे जो है वो गुफ्तगू नहीं करूँगी, लेकिन अब जो है वो मुझे इस टॉपिक पे, इस बात पे मुझे आना पड़ा है कि अगर हमारी इकॉनमी अच्छी हो, अगर हमारे हालात अच्छे हों, अगर हम एक आदमी जो सुबह घर से निकलता है अगर वो कमा कर इतना ले आए कि उसके रोज़ की रूटीन के लिए उसकी एनफ हो, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो इन लोगों के मुँह लगे, इन लोगों को बुरा भला कहे या रोए या चीखो पुकार करे या अपने घर का माहौल ख़राब करे या अपने आप को थकाए। आप एक गरीब आदमी को थकाते हैं, उसकी बसात से ज़्यादा उस पर बोझ डालते हैं, उसके लिए उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके घर वाले, यहाँ तक कि उसके माँ बाप तक जो हैं वो उसको इस चक्की में पिसते बोझ लगते हैं।
اس کو اپنے رشتے بوجھ لگنے لگ جاتے ہیں اور وہ ان سب سے جان چھڑانا چاہتا ہے. وہ اس چکی میں پستا جا رہا ہے, ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں اور وہ سمجھ سے باہر ہے اس کی کہ وہ کیا کرے. اس میں جو ہے وہ قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ہماری حکومت کا ہے. اور یہ مزے سے گنجا فیملی جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اوپر, اور ان سے ہوتا بھی کچھ نہیں. بہرحال میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں کہ ہم کوئی بھی ہے ہم سے دعا ہی کر سکتے ہیں. اب تو ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت بھی نہیں ہے, اور نہ ہی ہم یہ باتیں جو ہے وہ اس میڈیا پہ کر سکتے ہیں. ایون کہ ہم اس میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی نہیں کہہ سکتے. مطلب ٹی وی پہ کہنا یا ویسے کہنا تو بہت دور کی بات ہے. مطلب ہم اپنے فونز وغیرہ میں یا آپ اپنے اس پلیٹ فارم پہ بھی, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی آپ یہ باتیں ایکسپوزلی نہیں کر سکتے. بہرحال میں جو ہوں وہ آج اپنی بات کو یہیں پہ اس ٹاپک کو ختم کروں گی کہ ہمارے حالات تو شاید اب اللہ ہی سدھارے گا, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے جو بھی سوچ لیں یا جو بھی کر لیں, لیکن جب تک اوپر سے نظام ٹھیک نہیں ہوگا, ایک غریب آدمی کے گھر میں یا ایک مڈل کلاس فیملی کے گھر میں سکون نہیں آ سکتا. وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا, وہ خوشی سے زندگی نہیں گزار سکتا, اور اس کی لائف میں بہت ہرڈلس ہیں. یہ اب سوشل میڈیا کا تھوڑا سا پلیٹ فارم ہے, لوگ اس پہ آئے ہیں, اس پہ نکلے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, کچھ اپنا وے آف ارننگ اس سے بنایا ہے, فری لانسنگ کرنے لگ گئے ہیں, اس سے اپنا وے آف ارننگ بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے وے آف ارننگ بنایا ہے تو ان کو حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے اپنی ایفرٹ لگائی ہے, اپنی ایجوکیشن لگائی ہے, اپنا ٹائم لگایا ہے, لیکن وہ اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے پوری نہیں کر سکے جس طریقے سے انہیں کرنی چاہیے تھیں, اور وہ پس رہے ہیں صرف. اور اسی طرح ہی حالات ہیں, اور اللہ ہی ہے جو اس ملک کو چلا رہا ہے یا بچا رہا ہے. اور کل جشن آزادی تھا, اللہ بہتر جانے کن کے لیے آزادی تھا اور کن کے لیے باعث زحمت تھا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمیں ہی سیدھے راستے پر چلائے, کیونکہ جانا تو ہر کسی اپنی قبر میں ہے. اور ان کا تو جو حساب ہوگا اللہ کے ہاں وہ تو پھر ان کو دینا ہی پڑے گا. اس سے تو ان کی پکڑ نہیں ہے, کسی کی بھی چھوٹ نہیں ہے, اور یہ پکڑ ان کی پکڑ تو ہے, اور انہوں نے جواب دینا ہے. کہ اب جتنے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, جو بچے راتوں کو بھوکے سوتے ہیں, سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے, ان کے جواب دے تو یہ ہیں. ان کا گریبان ہوگا اور ان بچوں کے, ان سب لوگوں کے ہاتھ ہوں گے جنہوں نے ان کے پیچھے لگ کے خودکشیاں کی ہیں, اپنی زندگیاں دی ہیں. اور یہ تو ان سے پوچھا جائے گا روز قیامت. اور ٹھیک ہے, اگر انہیں لگتا ہے کہ مرنے کے بعد روز قیامت کو دیکھا جائے گا تو ٹھیک ہے جی, پھر ہم بھی دیکھیں گے, اور انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے, اور اللہ ہم سب کو دکھائے گا کہ جو ان کا حشر ہوگا. اور وہ تو پھر ایک ابدی وقت ہے, اور وہ ابدی سزا ہے. یہاں سے تو ہم مر کے یا وہ بھی چھوٹ جائیں گے, لیکن وہاں سے نہیں چھوٹا جائے گا. اور یہ لوگ اس کی فکر نہیں کرتے, کوئی بھی ہو, میں نام نہیں لوں گی, مگر کوئی بھی ہو, بچے کا تو وہ نہیں. میں اس بات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے.